ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلدی کوکنگ آمنہ کے ساتھ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو فارمیٹ ہے پیر کے روز ہمیشہ ہمارے ساتھ بیوٹی ایکسپرٹ موجود ہوتی ہیں اور آج بھی ہیں ہمیشہ ہمارے فارمیٹ کی طرح. اور آپ کی ملاقات ان سے ابھی کرائیں گے. ان کا نام ہے شازلین اور وہ آج ہمارے ساتھ بہت سی باتیں کریں گی اپنے ہمارے حسن کے بارے میں, اسکن کے بارے میں, بالوں کے بارے میں. یہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہم ایڈ کرتے ہیں منڈے کے پیر کے روز, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کو ہم فٹ رکھیں اور صحت مند رکھیں اور آپ کا ویٹ کنٹرول میں رکھیں تو اس کے ساتھ آپ کی بیوٹی کا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بال بھی بالکل صحیح طریقے سے ہیلدی رہیں اور گھنے رہیں ہمیشہ, اور اسکن بھی ہمیشہ گلو ہمیشہ آپ کی اسکن پہ ہمیشہ رہے. تو ہم دعوت دیتے ہیں شازلین اقبال کو. السلام علیکم شازلین. وعلیکم السلام. تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں اور آپ کا پروگرام جو ہے ماشاءاللہ اٹس ویری سکسیسفل اور لوگ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں, نہ صرف کھانا پکانا سیکھ رہے ہیں لیکن انہیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ویلیو کیا ہے, نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے, کیا گین کر رہے ہیں وہ اس پروگرام سے. بالکل جی, ہماری تو ہمیشہ یہی کوشش رہے گی کہ ہم اپنے ویورز کو جتنا بھی دیں وہ کم ہے, اور فوکس ہمارا یہی رہے گا کہ ویٹ مینجمنٹ اور ویٹ کنٹرول جو کہ ہمارے بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ریمپنٹ ہو چکا ہے. بہت اوبیسٹی فاسٹ فوڈ کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس پہ قابو لانا ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنے ویورز کی مدد کرتے رہیں گے اور اس پہ ضرور قابو لائیں گے. اچھا, آج ہم بات کریں گے تھوڑا سا ہیئر لاس کی طرف آئیں گے, کیونکہ جیسا کہ میں پڑھ بھی رہی ہوں, اخباروں میں بھی بہت آ رہا ہے, یا تو پانی ہمارا ٹھیک نہیں ہے, کوئی پرابلم ایسی ہے کیونکہ ینگ ایج میں لڑکیوں کو ہیئر لاس کا بہت وہ فیس کر رہی ہیں اس پرابلم کو. اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, بال کیسے گھنے رکھ سکتے ہیں, اس کا کیا راز ہے؟ کوئی تو راز ہوگا. اس کا راز یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 فیکٹرز ہیں. اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں ہیئر لاس کی, تو یہ نہ صرف ینگ گرلز میں, بڑی عورتوں میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل, بہت کامن ہے ہر ایج کے لوگوں میں, ناٹ اونلی ان ویمن, ان مین آلسو یہ ہیئر لاس کا پرابلم ہے. اب دیر آر اے نمبر آف فیکٹرز, لیکن اگر ہم باقی چیزیں جیسے کوئی ہارمونل ڈسٹربنس ہے, اس کے علاوہ یا یہ بھی ہے کہ کسی کی سرجری ہوئی ہے اس کے آفٹر افیکٹس کے طور پہ, پریگننسی کے بعد, اور جو ہم جس چیز پہ بھی فوکس کریں گے وہ ہے کہ مال نیوٹریشن, کہ اگر کھانے پینے کی صحیح عادات نہیں ہے اس کی وجہ سے ہیئر لاس ہو سکتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اس پہ تھوڑا سا زیادہ گائیڈ لائنز ہمارے ویورز کو 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب لوگ ویٹ لاس کی طرف آتے ہیں تو وہ ایسا ویٹ لاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے آپ نے تو بھی کہا نا کہ 1 سے 2 کلو پر ویک, بالکل صحیح بات ہے. یہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 3 دن میں 2 کلو گر جائے اور 6 دن میں 8 کلو گر جائے, وہ ممکن نہیں ہوتا. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بڑی تیزی سے آپ کی ساری چیزیں, نہ صرف آپ کے بال, آپ کی اسکن, آپ کی آئی سائٹ, آپ کے لمبس, آپ کی طاقت, سب چیز افیکٹ ہوتی ہے. بالکل بالکل بہت نقصان ہوتا ہے. پھر اسی سے تو آپ کی رسک امیونٹی لو ہو جاتی ہے نا, اور آپ بیماریوں کی رسک بڑھ جاتی ہے. بالکل بالکل. تو اب یہ جو ہم فیکٹر جس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں وہ ہے مال نیوٹریشن, اور مینلی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پروٹینز کی کمی. جو لوگ کم پروٹین لیتے ہیں, پروٹین اپنی ڈائٹ سے بالکل ہٹا دیتے ہیں, ان کا ضروری ہوتا ہے کہ ہیئر لاس ہو, کیونکہ جب پروٹین آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کے بالوں کی نشو و نما نہیں ہو رہی, روٹس ویک ہونے لگتی ہیں, جیسے جیسے آپ برش کریں گے آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے ہیئر لاس کی کہ جو چٹپٹے کھانے ہوتے ہیں, بہت زیادہ مرچ مسالے, گھی, تیل بہت زیادہ استعمال, بالکل, اور اس میں مین چیز وہ آ جاتی ہے فاسٹ فوڈ. تو جو لوگ ان چیزوں پہ بھرا ہوا اور ایم ایس جی سے بھرا ہوا اور اجینوموٹو اور یہ سب, یہ بالوں کے لیے بہت نقصان دہ. اور ابھی میں نے ایک کالر کی, آپ کا پروگرام میں دیکھ رہی تھی, کسی ایک کالر تھیں جنہوں نے بات کی کہ ان کی اسکیلپ کا ڈینڈرف کا بہت بڑا پرابلم ہے. لوگ عموماً اس چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں خشکی سے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ خشکی اتنی وجہ نہیں ہوتی ہے اس میں جتنی چکنائی. جی ہاں, یہ چکنائی کی وجہ ہوتی ہے کہ جو سیبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں آپ کی اسکیلپ کے اوپر, جو ہیئر فالیکلز جہاں سے نکلتے ہیں باہر, وہ بلاک ہو جاتے ہیں چکنائی کی وجہ سے. اب جب ان کے اوپر تھوڑا سا لیئر چکنائی جب ڈرائی ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ ایئر سے ریئیکٹ کر کے, آکسیجن سے ریئیکٹ کر کے جب آپ کے وہاں پہ اسکیبز جیسے بن جاتے ہیں تو آپ کو تو مل نہیں رہا, نہ تو آپ کو نرشمنٹ صحیح مل رہا ہے, نہ آپ کی کلینزنگ صحیح ہو رہی ہے. ایسے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بال گرنے لگتے ہیں. جی ہاں. بٹ میرے پاس, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ تھوڑا سا جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ جی گرم تیل
जी हाँ, अगर आप अप्लाई करें जी तेल अपनी स्कैल्प में, स्पेशली रूट्स में 2 घंटे के लिए, और ये एक मिथ है, क्या मैं कहूँ कि एक परसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि अगर आप ओवरनाइट अपने बालों में तेल लगा लें तो वो गिरना बंद हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, लेकिन रिसर्च ये हमें बता रही है कि आप रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए एक 45 मिनट से 1.5 घंटे के दरमियान अगर तेल लगाएं उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ। तो ये मैं चाह रही थी, अब मैं बताती हूँ उसकी थोड़ी सी डिटेल। देखिए, तेल हम लगाते हैं बालों की कंडीशनिंग के लिए। राइट। बालों की कंडीशनिंग से मतलब ये कि अगर आपके बाल रूखे हो रहे हैं और उनके एंड्स ऐसे हो रहे हैं कि भाई जिसको हम कहते हैं ना 2 शाखे बाल होना, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बालों का टेक्सचर खराब हो रहा है, तो अगर हम उसकी तेल लगाएंगे, चाहे हम आधे घंटे लगाएं चाहे हम ओवरनाइट छोड़ें, ओवरनाइट छोड़ना ज़रा नुकसानदेह भी होता है, लेकिन ये है कि उससे क्या होता है कि आपके बालों की कंडीशनिंग हो जाएगी। लेकिन जब तक आपका प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होगा, मैं नहीं समझती कि जब तक आपका नरिशमेंट प्रॉपर हो और आपको उन चीज़ों का इंटेक आपको बढ़ाना होगा जो बालों की ग्रोथ में इफेक्टिव हैं और बालों की हेल्दी बालों के लिए ज़रूरी हैं, तो जब तक इतना फ़ायदा नहीं हो सकता। तो इसमें फ़र्क ये है कि ओवरनाइट करेंगी। अच्छा, गरम तेल का जहाँ तक सवाल है ना, वो एक सरसों का तेल ज़रा सा गरम करके लगाते हैं। तो अभी 2 बातें, और रुई के साथ थोड़ा सा डैप कर दें। वो ये सोचते हैं कि जो पोर्स है वो अंदर उसके चला जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जब हल्का मसाज करते हैं उंगलियों की टिप से तो सर्कुलेशन बेहतर होता है। तो जो सर्कुलेशन, जैसे ब्लड अगर नहीं पहुंच रहा है बालों की रूट्स तक तो वो पहुंचने लगता है, वो ये फ़ायदा तो होता है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन ये है कि जब डैंड्रफ होती है और होती चिकनाई की वजह से, उस पर हम ये कहते हैं कि नहीं डैंड्रफ हो रही है, हमें तेल लगाना चाहिए ज़्यादा। ये गलत है। अच्छा, ये चीज़ ज़रा गलत है। उसका क्या इलाज है? उसका इलाज ये है कि अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और न्यूट्रिशन की जहाँ तक बात आ रही है, चिकनाई कम, मसाले कम, सिंपल खाना खाएं। वैसे भी मसाले अपने खाने में बहुत मजे के लगते हैं, लेकिन मॉडरेशन के साथ एग्जैक्टली हर चीज एक्चुअली अगर आप मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। और अगर ये कंडीशन परसिस्टेंट है तो फिर ऑफ कोर्स यू हैव टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है, साथ में उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। ये तो हम रेमेडीज, सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है। बट फॉर दैट ऑल्सो वन मस्ट नो, इसलिए कि विटामिन ए की ज्यादती इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेयर। विटामिन ई की बेसिकली आपका जो लेवल होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये भी रिसर्च ने साबित कर दिया है कि विटामिन ए जो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं वो हेयर लॉस उससे भी होता है। थायराइड का प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी थायराइड की रीडिंग ज्यादा हो, थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा हो या कम हो, दोनों सूरतों में आपका बाल हेयर लॉस भी बहुत होता है। और उससे वेट भी बहुत ज्यादा, वेट भी एक वाले में वेट बहुत गेन होता है और एक वाले में वेट बिल्कुल। तो इसीलिए थायराइड लेवल्स भी, और थायराइड आपके मूड से भी रिलेटेड होता है। इनफैक्ट एंजाइटी, डिप्रेशन, ये लेवल्स जब आपको लगे कि आपका मूड सही नहीं है और आप थोड़े से उदास हैं और कोई ऐसी वजह नहीं है उदास होने की, तो थायराइड लेवल्स जो हैं अपने जरूर चेक कराएं, क्योंकि उनसे पता चल मूड स्विंग्स और डिप्रेशन जो है वो लिंक्ड होता है। डिप्रेशन बट हेयर लॉस इज आल्सो रिलेटेड टू योर मूड स्विंग्स एज वेल। बिल्कुल। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं मिसेस फैसल बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मिसेस फैसल। मिसेस फैसल। जी फैसल, मिसेस फैसल कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हैदराबाद से। जी जी, कैसी हैं? ठीक है? हाँ, मैं ठीक ठाक हूँ। खैरियत से? जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी मुझे मिल गया, बहुत शुक्रिया, एक्सेलेंट, शुक्रिया। क्या बोलते हैं जी? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मुझे वो नहीं मिला है। आई एम रियली सॉरी जी, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, और कोशिश कीजिएगा कि आप हमसे दोबारा राब्ता कर लीजिए। बहुत खुशी हुई कि आपको डाइट प्लान मौसूल हो गया। हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक के दौरान, प्रोग्राम के बाद आपसे हम खुद राब्ता करें, और जो चीज़ आपको शायद नहीं मौसूल हुई वो हम आपको भेज दें। शायद आई थिंक स्टमक की जो एक्सरसाइज है, पेट की एक्सरसाइज, वो शायद आपको नहीं मिली। मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ, और हम अभी आपसे राब्ता करेंगे और आपको फौरन वो पहुंचा देंगे। कई दफ़ा ये होता है मिसेस फैसल के बहुत से डाइट प्लान्स, बहुत से रिक्वेस्ट यहाँ से हम बाय मेल पोस्ट करते हैं, और कई दफ़ा ये होता है कि थोड़ी सी भी एड्रेस की गलती ऊपर नीचे, वो वापस ख़त हमारे पास आ जाता है। तो इसी वजह से बट मैं कोशिश करूँगी कि आज ही आपसे हम राब्ता करके एड्रेस रिकन्फर्म कर लें और आपको ये भेज दें। साथ साथ शाज़लीन हम बात करेंगे, थोड़ा सा एम्फेसिस देंगे, ये जो ड्राइनेस हो जाती है,
around of the skin, especially chin area में. और especially young age 35 साल खवातीन तो कितनी खुश हो रही होंगी सुन के कि 35 साल यंग एज. हाँ बिल्कुल यंग, एब्सोल्युटली 35 इज वेरी यंग. और इस उम्र में क्यों हो रहा है? अच्छा, सबसे पहली वजह बेसिक रिंकल्स क्यों आ रहे हैं? रिंकल्स भी और ड्राई स्किन रोकना चाहिए. अराउंड माउथ जो ड्राई स्किन हो जाती है, मेन फैक्टर उसमें है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी. ये चीज़ बहुत कम लोग रियलाइज़ करते हैं कि जितनी ज़रूरत हमें होती है पानी की उतनी हमें प्यास नहीं लगती. हम लोग ये सोचते हैं हमने 4 से 5 ग्लास पी लिया पानी हमारे लिए काफ़ी है, जबकि ऐसा नहीं होता. हमारी बॉडी को उससे कहीं ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है जितना हमें महसूस होती है प्यास. तो ये होता है कि जैसे कि 8 to 10 ग्लासेस पर डे ज़रूर पीना चाहिए सबको. तो ये जो यंग गर्ल्स हैं, स्पेशली स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स, ये लोग मेरे ख्याल में ये होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, ज़्यादा चाय पी ली, एग्जाम्स का टाइम है, ये सब चीज़ें. पानी ऐसी चीज़ है कि पानी से बढ़ के तो कोई और चीज़ है ही नहीं कि जो आपको रिहाइड्रेट करे. तो रिहाइड्रेट करने के लिए अपने आप को आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, तो उससे आपका फेस कभी भी ड्राई नहीं होगा. और ये सिम्टम्स ख़ास तौर पे डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं. तो बेसिकली ड्राई स्किन आप क्या रेकमेंड करेंगे? मैं रेकमेंड यही करूंगी कि अपना वाटर इनटेक, रेकमेंड नहीं करेंगे. ये सब चीज़ें, मास्क है, सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपको वाकई परमानेंट रिलीफ चाहिए तो पानी का इंटेक बढ़ाएं, विटामिन सी का इंटेक बढ़ाएं, क्योंकि जूसेस आप लेंगे, फ्रेश फ्रूट्स आप खाएंगे, दे आर बेटर देन ड्रिंक्स और एनीथिंग एल्स. अच्छा, यू थिंक? और यस, इट इज़ ट्रू. इसलिए कि व्हेन यू टेक इन फ्रूट्स, विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर योर स्किन टू कीप इट सप्पल एंड सॉफ्ट. मॉइस्चराइज्ड स्किन को रखना भी बहुत ज़रूरी है. उसको क्लेंस करना, उसको टोन करना. बिल्कुल सही बात है. लेकिन जब हम पानी की बात कर रहे हैं, आपकी स्किन तक जब पानी पहुंच रहा है सही मकदार में, स्किन आपकी बिल्कुल फ्रेश रहेगी. और दूसरा ये कि मॉइस्चराइजर्स बिल्कुल यूज करने चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बाहर निकलना ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि रात को सोते वक्त आप कोई ना कोई अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें. Right, that's great. According to your skin type. According to your skin type. Yes. That's very important. तो इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का. आज हमारी जो हेल्दी रेसिपी है वो है चिकन चिली जिंजर, जो हम आपके लिए तैयार करेंगे. लेकिन ब्रेक के बाद और इसी तरह आपकी कॉल्स ज़ाबतीज़ के डाइट प्लान के हवाले से और रेगुलर डाइट प्लान के हवाले से आती रहेंगी और आपसे बात होती रहेगी. तो कहीं मत जाएगा. लॉट्स मोर कमिंग. स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वील बी राइट बैक.